ادھی رات دا ویلا ہویا جے میرا نبی خواب وچ آیا ہے میرے نبی نے آکھیا ربی اٹھ جا اللہ دا نبی آ گیا ربی کھڑا ہو جا محمد آیا ہے تیرے ویڑے اللہ دا محبوب آیا ہے حضرات جملے سنیا نے ربی جاندے نے جسم سے کب کبھی تاری ہو گئی میں نبی دے پیرانوں جفا مار لے آئے میں نالے رونا وا نالے آنا سپنے دے وچی سپنے دے وچے ہے ماں ہی ملیا ہے میں گلی وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری ہے آنکھیں نہ کھولا کتے پھر بچھڑے نا شاما ولی سن حج کرن جا رہے بابا جی پیسے جوڑے بڑی مشکل تھوڑے تھوڑے کر کے 3000 دینار جوڑیا 11 بیلیاں آکھیا بھئی ربی جانے ہی فرمایا جانا میری بھی تیاری ہے سارا کچھ تیار کر لیا تیار کر کے جدو کوفہ پہنچے نا اے جملے سماعت فرماؤ کوفہ پہنچے تو کوفہ قافلہ یہ چلنی لگا سی تے آپ بازار دی طرف نا کوئی چیز خریدن واسطے نکل گئے حضرت ربی بن سلیمان جدو چیز خریدن واسطے نکلے نا تے ویکھیا کہ ایک روڑی دوتے نا ایک مردار جانور پیا سی تے ایک عورت برکے دی حالت دے اندر آئی ہے انہیں آ کے نا وہ چھری دے نال نا اس مردار دے کولوں تھوڑا جا حصہ گوشت دا لایا لا کے نا چھپا کے شاپر چھپا کے تے گھر لے گئی پردے دی حالت وچ حضرت ربی آندے نے میں ایک واری جانور وال ویکھیا ایک واری اس بی بی وال ویکھیا ہے پردے دی حالت ویسی کہ مردار تے مسلمان تے حلال نہیں مردہ جانور مسلمان تے حلال نہیں اس واسطے کہندے نے نا بیمار ہو جائے تو تسی تکبیر پا چھڑو کہ مرن تو پہلا وہ حلال ہے جدو مر جائے مک جائے وہ پھر حلال نہیں کہندے نے میں نا میرے دل نے سوچیا کہ پتہ نہیں اس بی بی نو پتہ نہیں ہونا یا کی مسئلہ ہے کہندے نے میں بھی پیچھے ٹر پیا تو ایک پرانا جا نا دروازہ لگا سی کوفے دے اندر پرانا جا دروازہ لگا سی لکڑی دا وہ بی بی اندر چلی گئی اگے وہ دیاں 4 بچیاں سن بیٹیاں سن انہیں رو کے آکھیا اماں کوئی انتظام ہویا کھانے دا تے ماں نے رو کے آکھیا پترو انتظام تے ہو گیا پر ہے حلال نہیں انتظام تے ہو گیا پر ہے حلال نہیں تھیاں پوچھنے لگی اماں وہ کی گل تو رو کے آکھن لگی جی تھوڑا پیو زندہ ہوندا تے کدی بھی میں مردار نہ لے کے ہوندی اج سر دا سائیں کوئی نہیں نا تے کوئی بھی مدد نہیں کردا کوئی بھی نہیں بیوہ نو پوچھدا کوئی بھی نہیں یتیمہ نو پوچھدا کہ کس حالت دے اندر ہو بابا جی ماں روئی نہ تے تھیاں بھی رو پئیاں باپ دی یاد دے اندر تے حضرت ربی آندے نے میں دروازہ کھڑکایا تے عورت باہر آئی تو میں عرض کیتی میں کہا بی بی جی تسی مردار گوشت لے کے آگے ہو تو یہ تو مسلمان تے حلال ہی نہیں جائز ہی نہیں تو رو کے آکھن لگی بھی توں کون ہے تو انہوں نے کہا میرا نام ربی بن سلیمان ہے تو بی بی بول کے آکھن لگی بھی جتھے مسلمان انج دے وسدے ہون نا پھر اتھے حرام ہی حلال دا ہو جاندا ہے میرے نبی نے فرمایا جان بچدی ہوئے تو پھر حرام کھا لو جملے سماعت کریا جے جدو اینی گل کیتی نا تو آپ فرمان لگے بی بی تسی کون کہن لگی میں دساں ساڈے تے صدقہ بھی نہیں لگدا اسی تے صدقہ زکات بھی نہیں لے سکدے حضرت ربی اکھاں کھول کے عرض کر دینے بی بی جی وہ کی گل تے بی بی رو کے آکھن لگی میں سید زادی ہاں میں کسے دے بوے تے سوال بھی نہیں کر سکدی کسے کول زکات بھی نہیں لے سکدی کسے کول صدقہ بھی نہیں لے سکدی تے اج میں مردار دا گوشت لے کے آ گئی ہاں حضرت ربی آندے نے میرے دل تے سٹ کر گئی اس بی بی دی گل وہ سید زادی دی وہ عام ہوئے تو پھر بھی لوگوں ترس آ جاندہ تے جڑی نبی دی بیٹی ہوئے جڑی آل نبی ہوئے اولاد علی ہوئے سید زادی ہوئے حضرات جملے سماعت فرما جائے آندے نے میں جا کے نہ 3000 جڑا درم سی نا او چکیا قافلے نہ لگ ہو گیا لیا کے نہ اس بی بی نے دیتا میں کہا تسی سید زادی ہو میرے نبی دی بیٹی ہو تے اے لے لو تے جو سامان لے ہونا جتے لے کے آ جاؤ تے اگر اور بھی چاہیے ہوئے تو پھر میں انتظام کر کے تو انہیں پہنچاندہ رہاں گا
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰੱਬੀ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਮੱਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹਜ ਕਰਨ। ਤਮੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3000 ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤਮੰਨਾ ਬੜੀ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਏ ਹਾਏ, ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸਫਾ ਤੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਜ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਵੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੁਮਲੇ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਜ ਮੁਕਿਆ ਨਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਹਜ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਸਫਾ ਤੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਦੌੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹਜ ਰਿਹਾ ਜੇ। हजरत जी वकार जुमले सुन जाया जे जनाबे रबी बिन सुलेमान यार नु जफा मार देन। हंद ने यारा मुबारक में 10 हज कैसा रहा है। उन्हें जफा छुड़ा लिया है। आखन लगा रबी की पिया ना है। आंदा मैं पियाना हज कैसा रहा है। आखन लगा रबी मजाक ना करे, हज सानू पिया पूछना है हज कैसा रहा है। तुम्हें ते साडे नाल नाल ही रहा है। मुसलमानों जुमले सुन जाया जे एक यार नु जफा मारिया दूसरे नु मार लिया है। आखन लगे यारा 10 आपे जमजम पींदा रहा है, 10 काबे दा तवाफ करदा रहा है। आखन लगा रबी मजाक ना करे, तू मेरे नाल काबे दा तवाफ करदा रहा है। हजरात जुमले सुन जाया रे इथे सैयद ज़ादी नु 3000 दे के बाबा जी बेड़े बह के रोंदा रहा है। जे तीसरे नु मिलदा है आंदा रबी मैदानी अरफात विच मेरे नाल बैठा रहा है। एक आंदा शैतान नु कैंकरियां असां दुआ मारियां ने, एक आंदा सफा ते मरवा मेरे नाल दौड़दा रहा है। बाबा जी ये माफियां मंगदा रहा है। आखन लगा मैं कोई नहीं गया, मैं नहीं जा सकिया। सारे यार आखन लगे मजाक ना कर, साडे नाल हर रुकने करदा रहा है, सफा ते जांदा रहा है, काबे दा तवाफ करदा रहा है। बाबा जी ये जुमले बड़े आला ने जुमले सुनिया ने। एक यार अगे वध के आया है, यार अगे वध के आया है, अगे वध के आके आखन लगा है लोगो जुमले समात कर जाया रे रब्बे काबा दी कसम उठा के आना कायनात आलियो। जुमले बड़े बड़े ने जनाबे रबी दे कोल यार आया है, सज्जन आया है। आके आखन लगा रबी तुम मैनू 6000 दिनार नबी दे रोजे दे सामने दिते ने। इत्थे जुमले सुन जाया जे 6000 दिनार मैनू अपने या महबूब दे रोजे दे सामने दिते ने। ओए अपनी अमानत ले ले मैनू मुश्किल अंदर फसा छड़िया है। बाबा जी रबी बिन सुलेमान ने 6000 दिनार लेने रोंदे रोंदे कर जाते थे। जाते आते ने रबी तू गया भी कोई नहीं, कोई कहता सफा ते मेरे नाल है, कोई कहता मैदाने अरफात विच मेरे नाल है, कोई कहता नबी दे रोजे ते मेरे नाल है। रबी मामला की बन गया है, रबी हो की गया है। बाबा जी अद्धी रात दा वेला होया जे रब्बे काबा दी कसम जुमले सुनिया ने। एमी ते नहीं ना उस सैयदादी दी गरीबी ते तरस खादा है। इथे मियां मोहम्मद बख्श रोमी कश्मीर बोलिया है। रोमी कश्मीर ने कलम उठाई है ते मियां साहब फरमाने ने सब रोगां दा होए रो मोहम्मद एनू समझियो जी सब रोगां चों